जय जगन्नाथ। शिक्षक स्ट्राइक रे बसिले किंतु दरमा बढ़िला एमएलए रो। स्कूल रे रोषे करुवा कर्मचारी माने स्ट्राइक रे बसिले किंतु दरमा बढ़िला एमएलए रो। अंगनवाड़ी कर्मी स्ट्राइक रे बसिले किंतु दरमा बढ़िला एमएलए रो। आपण माने अल्प बहुत एमएलए मानकर दरमा बढ़ला खबर शुणिथिबे किंतु केते बढ़िला आपण जान नथिबे। आपण एमिति इमेजिन करंतु कि 3,45,000 दरमा एमएलए कर अछि जोटा कि ऑल इंडिया बेसिस रे ओडिसा रे एमएलए मानकर बहुत एटा सबुठ हाईएस्ट दरमा अछि। कय सर पूर्वर केते पाउथिले? पूर्वर पाउथिले 1,11,000। कय सर एते बढ़िला काई? तांको मन तांको चिंताधारा कैबिनेट रे आमे किछि जेतेबे पास करू सेतेबे एमानकर ही सिग्नेचर दरकार, एमानकर ही कोन मत दरकार। यदि आंको विषय कथा कहै ताले समस्त मत देबे। कहे सर विरोधी माने करूछन्ती कोन? विरोधी मानकर एठी फायदा। कहे सर केमिति फायदा? जदि से माने मत देले ताले से मानकर भी दरमा बढ़िला। एबे से ही होता है क्या? यस। नवीन पटनायक को आमे विरोधी दल आमे जदि कहबा गोटे बड़ नेता बोली कहूचे कारण तांकर गोटे ट्वीट आसिला मोर जो एक्स्ट्रा पैसा आसिला माने कोन हमर जोटा बढ़ी जो एमाउंटा सेटा मु कोन करबी गरीब रे दान करदेबी। तेनु गरीब रे काहाकू दान करिवे? आज पर्यंत जेते जण कहउछन आमे गरीब रे दान करते जो काहाकू देछन्ती? आपनको हाथ को जाकी देछन्ती भाई तू गरीब ने एमिति केतेबे देना दे। तेनु एमानकर कथा खाली कथा नहीं रहि जाय, कर्म रे केतेबे ही आसेनी। चिकित्सा पई मंत्री मानकु दिया होतला केते गुरु 2000 कि 5000 दिया होतला किंतु एबेटाकू बढ़े देकी केते जण कहନ୍ତି 50,000 किंतु नै एटा हमर 35,000 टोटल कर देछन। केते जण सेति हमर कमेंट करथिले कहले सर जदि हमर एठी मंत्री मानकु आमे 35,000 दबा काहे कि तांकु आमे कोन कहबा गुटे गुटे आयुष्मान कार्ड तांकु काहे दिया जाउ नै। आयुष्मान कार्ड दे दियो भाई। केते जण कहबे कि आपण शिक्षकों को बहुत विरोध करथिले जेतेबे कि से माने तांको दरवा को बढ़ेवा को कहिथिले किंतु आंकर विरोध को काहे कि आपण कहिलेनी कि जणैलेनी। प्रथम कथा तो जदि आमे एठी कुछि लीडर कथा कहूजे बा किछि राजा कथा कहूजे तले गुरु राजा को तयारी करि पारे ताकू ध्वंस भी करि पारे। आमे को भोट दोचे तेनु भूल कार हमर ही भूल अछि कारण आमे एमानकू नै कि कैबिनेट रे बसेले एमाने कैबिनेट रे तांको मन मुताबिक कार्य कले। कहबे सर एमाने होसंती गोटे पागल गंजे टाणी के कैबिनेट रे भाई पार करसंती। एमाने यदि गंजे टाणी बोले आपण भाबुसंती तले जे 3,45,000 पाइलानी ताको हम गंजोड बोली कहि परिया ना। ये बहुत चालाक। सेकंड जदि आमे हाईएस्ट कहबा ऑल इंडिया बेसिस रे जदि के नउथियो ताले से होजे झारखंड। एबे फास्ट रे आसला के फास्ट थिला झारखंड एबे ओडिसा ताकू टक्कर देकी ओडिसा आसला फास्ट नंबर को जो माने एमएलए को से अधिक दोची। माने एठी हम एमिति कहि परिबा गोटे गरीब राज्य रे धन्य होसंती के तांको एमएलए। तेनु एमाने माने से किछि करूछंती कि प्रकृत रे एटा गोटे प्रश्न एमएलए माने हम ओडिसा पई किछि करूछंती कि तांको जागा पई किछि करूछंती कि जदि करूछंती एठी मो जिला ना कहिबी ढेंकानाल रो हमरो गाँ रो फर्स्ट एंट्री रे जो बाटो सेटा आज पर्यंत रास्ता ही पालानी काहे कि कारण किसी राजनीतिक पार्टी पे आ बहुत जन कहती एई अपोजिशन पार्टी एई पार्टी जदि किसी नेता जाउची ताले ताको खाइबा को दउछंती पैसा दउछंती एटा समस्त दउछंती जणे बोली न समस्त दउछंती कोन पे जदि आपनकू के डाकुची कि ना आज मुख्यमंत्री आसला आज प्रधानमंत्री आसला ताले भाई केही कहारो काम छडा बंद करी जीवेनी काम बंद करी केही जीवेनी भाई। तेनु डाकुछंती केमिति भाई 300 टका दउची खाइबा दउचू तेल पकउचू एटा दउची एटा समस्त दउछंती काकू जणू कहिबार नै काकू भाउथुए नै एमाने होछंती अंधभक्त एमाने होछंती अलगा किछि एमाने होछंती बीजेडी रो प्रतिद्वंदी एमाने होछंती कांग्रेस रो प्रतिद्वंदी एमाने बीजेपी रो प्रतिद्वंदी एमानकर काम कोन प्रकृत रे तांको भितर के लढिबार नै भाई। जदि के हैरान होछंती ताले सी होछंती आमे किंतु जणे एमएलए जे को विरोध करथिले तांको ना होछि लखन मुंडा जणे जे 147 एमएल रु जणे जे कि विरोध करथिले एते हमर दरमा बढ़िया कथा नुह। प्रकृत रे बढ़िले काम कोन एमएलए माननकु प्रोटेक्शन दिया होछि एमएलए माननकु खाइबा दिया होछि एमएलए माननकु पय रहिबा दिया होछि तांकर इलेक्ट्रिक बिल होछि 20,000 बाबुसंती। आ पूर्वरु मु भाबथली कि नवीन पटनायक जणे पक्का अपोजिशन ने छिडा आइसंती जोटा कि आजि सेटा भ्रांत धारणा हे गला जो माने बीजेडी फैन थिए से माने मते खराब भाषा कहि परंती किंतु एक्चुअली आमे हमर निजरो विवेक हरि बसि आमे बीजेपी रो फैन आमे बीजेडी रो फैन आमे एई दल रो फैन आमे काहार फैन न भाई। प्रकृत रे तुमको केही अनेबेनी एठी तांको भितर के बड़ लोक गंडगोल हेबेनी जदि बाडी कुटा हेबा बाडी कुटे कि आमे ही मरिया
ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ସତ ଘଟଣା ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କି ତାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ନାହିଁ ଏଇ ଦଳ ଭଲ କଲା, ଏଇ ଦଳ ଖରାପ କରିଥିଲା, ଏଇ ଦଳ ଖରାପ କରୁଛି, ଏଇ ଦଳ ଭଲ କରୁଛି। କୋଉ ଦଳ କେତେବେଳେ କୋଉ ଦେଶକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। 5 ବର୍ଷ ଦଳ ଆସେ, 5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଆସେ? ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଭାବିବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଉଠେଇବି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ଦଳକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଦଳ ଯୋଗୁ ଏଇଆ ହେଲା, ଏଇ ଦଳ ଯୋଗୁ ସେଇଆ ହେଲା। ଦଳ କେତେବେଳେ, ଦଳ 5 ବର୍ଷରେ ଅଛି, କାଲିକି ନଥିବ, ସିଏ ରୋଜଗାର କରିକି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ହଇରାଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଆମ ପିଢି, ଏଇ ଜାତି, ଏଇ ମାତୃଭୂମି, ଏ ଦେଶ, ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଛିଡା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ଛିଡା ହବା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ଛିଡା ହବ, ସିଏ ଭାଇ କେତେବେଳେ ପିଠିରେ ପଡିବାନି। ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଇତିହାସକୁ ଆଜି ମନେ ପକଉଛି କିଏ? ଓଡିଶା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଗଲେ ଓଡିଶାର ଇତିହାସ କହିଲେ ଗୋଟେ, ସିଏ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଯୋଉଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ବହିରେ ପଢୁନେ। ସେଟା ଭୁଲ କାହାର? ଆମର। ପୁଣି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ହେଇକି, ଆମ ମାତୃଭୂମିର ଲୋକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଆମର ମାତୃଭୂମିର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ପଢି ପାରୁନେ, ତାହେଲେ ସେଇଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଖରାପ କଥା ନ ହେଇପାରେ। ଇତିହାସରେ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ କି ଆମ ପୂର୍ବଜ ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବଜ ସେଇଆ କରିଥିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବଜ ମହାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଖରାପ କହୁ ନାହିଁ, ଏଇ ପୂର୍ବଜ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିଛେ କି ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଭାବିକି କହିବା ଆମ ପୂର୍ବଜ ଏଇଆ କରିଥିଲେ? ଯଦି ପୂର୍ବଜ କରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ନୁହଁ? ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସଠିକ କୋଉଟା, କୋଉଟା ଭୁଲ, କୋଉଟା ଠିକ। ସବୁ ଭୁଲ ଯିବା, ସବୁ ମାନି ନେବା। ହଁ ହଉ, ଏମଏଲଏଙ୍କର ଦରମା ଅଧିକା ହଉ, ହଁ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦରମା ଅଧିକା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବପିଢିକୁ କଣ ଦରକାର? ଚାକିରି, ରୋଜଗାର, କାମ। ହଉ ଏ ସରକାର ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଢିକୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ରୋଜଗାର ଦିଅ, କାମ ଦିଅ। ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। କିଏ 50,000 ନେଲା, କିଏ ଲକ୍ଷେ ନେଲା, କିଏ 10 ଲକ୍ଷ ନେଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ଯୁବପିଢି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ବେଠି ଖଟିବାକୁ, କଣ ପାଇଁ? କିଏ ତା ଉତ୍ତର ଦବ? ମୋ ଜାତିକୁ, ମୋ ଯୁବପିଢିକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ଦରକାର, ଖାଲି ରୋଜଗାର ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ ଓଡିଶା, ବଦଳିବ ଓଡିଶାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡିଶା।